अलीपुरद्वार में शूटआउट की घटना में एक महिला की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। ये घटना अलीपुरद्वार शहर में हुई, जहां एक युवक ने कौशिला महतो नामक महिला के सिर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। गोली चलाने के बाद युवक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने की कोशिश की। भागते हुए युवक ने अलीपुरद्वार के इटखोला में पहुंचकर एक अन्य युवक पर गोली चलाई, जिससे वो भी घायल हो गया। घायल महिला को अलीपुरद्वार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल युवक को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो फिलहाल चिकित्सा के अधीन है। वहीं दूसरी ओर गोली चलाने वाले अभियुक्त को स्थानीय लोगों ने भागते समय पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया। इस घटना से पूरे इलाके में आतंक का माहौल है और लोग दहशत में हैं। चलो 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 साइड साइड लोग आकारान दिदिला করতে পারবে না আকারান আরে জি আপনার পিছনে আছে হ্যাঁ ওই অক্সিজেন ফাঁকা করে দাও জায়গাটাকে প্লিজ প্লিজ ফাঁকা করো চল সামু চল শোনা গেল কি হলো? আমি এখনই শুনলাম, শুনে তো হসপিটালে আসলাম। কি হয়েছে? মানে কোন মহিলাকে কেউ গুলি করেছে, শুনলাম, শুনে যে আসলাম আমি হসপিটালে। মানে কোথায় গুলি করেছে? এটা হলো সমাজ যৌনপল্লী সমাজনগরে। কয়জন ছিল? কিচ্ছু জানি না, এত কিছু আমি এখনো কিছু জানি না। কি শুনলেন? কি শুনলেন? শুনলাম যে একজন মহিলাকে গুলি করেছে, একজন এসে বাইক নিয়ে এসে গুলি করে পালিয়ে গেছে। তাই শুনেই যে আমি হসপিটালে আসলাম। এখন প্রশাসনের তরফ থেকেও সব যাচ্ছে, আমরা ওইখানে দাঁড়িয়ে আছি, দেখছি কি হয়। কোনো কারণ জানা গেল? এইগুলো এখনো কিচ্ছু জানা যায়। ধরা পড়লো? এখনো সঠিক খবর কিছু পাওয়া যায়। ধরা গেছে? পাওয়া গেছে? যে ধরা পড়েছে, কিন্তু এখনো সঠিক আমাদের কাছে। যাকে মারছে উনি কেমন আছে? উনি বোধহয় নেই, উনি দেখে এই শহরে এরকম একটা অরাজকতা, খুব খারাপ লাগছে এটা।